ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଲଢ଼ିବି ବୋଲି ହୋଟେଲ ଫେଣ୍ଟାସିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ନିଜର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌରପାଳିକାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି निर्वाचन पाखापाखि 1.5 मास पर आम समस्त आज आपण मान डाकी आम निमंत्रण रक्षा कर धन्यवाद दूचु। मु विशेष कर 3टा कथा आलोकपात करने चाहिए। प्रथम कथा जे पूर्व घोषणा अनुजाई आम 2024 विधानसभा निर्वाचन लड़िलु स्वाधीन विधायक प्रार्थी हिसाब एवं यह निर्वाचन एक अद्भुतपूर्ण निर्वाचन थिला। मु ये अद्भुतपूर्व कहूँ जे कलान टकार जो व्यापक बंटन करागला एवं सबु प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि करागला निर्वाचन में, ता सत्वे जो 5000 भोटर भाई भौणी मो पर आस्था प्रकट कले, मत भोट देले, मुझे प्रथम धन्यवाद दूची जे से माने मोर प्रेरणार स्रोत एवं तांकर ये 5000 भोट को लेकिन मोर राजनीतिक जीवन आरंभ करी जहाँ मुझे जे 25 वर्ष पर्यंत निर्वाचन मंडल सेवा हिसाब से काम करी। ये मोर प्रथम कथा। द्वितीय कथा, जो मैंने आमको भोट देना, जो मैंने आमको आस्था प्रकट करना, मुझे निवेदन करी आशा प्रतिश्रुति दृढ़ प्रतिश्रुति दूची जे ए निर्वाचन मंडल सामग्रिक विकास लगी मुझे लड़ी अच्छी थी आ लड़ुथी आगामी 25 वर्ष पर्यंत मो पर भरसा करंतु। एवं सर्वशेष जो सांबादिक भाई माने भौणी माने जो माने गला 4 वर्ष मो सहित मत आशीर्वाद कर मत भल पाइबा अनुरोध करी आगामी दिन जो लड़ाई हम निर्वाचन मंडल विकास लगी से मत आशीर्वाद करथुवे। सांबादिक सम्मेलन में श्री पंडा समर्थक माने मंचासीन थिले।